gracias. Oh, there he is. Sorry. I had to get this. There we go. I didn't know where my friend went here. Se me perdió mi amigo por un I was momento. looking around thinking he just like a magician. He disappeared on me. Pero ese que como mago se me desapareció. And it's wonderful to be with you tonight. Es muy bueno para mí, muy feliz de estar con ustedes aquí. I've been very much looking forward to this evening, Estaba con mucha anticipación esperando este momento. and I already feel like I'm at home. Y de hecho ya me siento como si estoy en casa. See, I come from the Middle East, Porque yo vengo del Medio Oriente. and very much like Latin America, Y al igual que ustedes aquí en Latinoamérica, we love people with food. nos mostramos el amor con comida. We're very hospitable, Somos muy hospitalarios. and being on time is not a consideration. Y realmente ser puntual, eso es relativo. We have a phrase in Arabic. Tenemos una frase en árabe When you're 10 minutes late, you're 15 minutes early. que si llegaste 10 minutos tarde, realmente llegaste 15 minutos más temprano. So I feel very at home here. Así que me siento muy en casa. Thank you all for making it. Gracias a ustedes. I want to speak today about a topic where we have to engage our minds as well as our hearts. Yo les voy a hablar hoy de un tema que va a requerir que involucremos nuestra mente y nuestros corazones. And the reason I want to do that is because the culture is doing exactly that. Y yo quiero hacerlo porque eso es justamente lo que la cultura está haciendo. The culture is no longer thinking of Christianity as a credible worldview La cultura no ve el cristianismo como una cosmovisión creíble. because they think that Christianity is all about feelings and not about the mind. Piensan que el cristianismo se trata solo de sentimientos y no de la mente. But at the same time, the culture is using its feelings instead of its mind to arrive at truth. Sin embargo, se utilizan los sentimientos en vez de la mente para tratar de llegar a la verdad. So as a Christian, I think it's important for us to use our minds and our hearts as we reach out to people. Y yo creo que como somos cristianos, cuando tratamos de alcanzar a las personas, debemos usar tanto nuestra mente como nuestros corazones. But it's very, very challenging now. Pero es muy retador hoy en día. And sometimes as Christians, we can think that all the cultural powers there are very, very influential and they're almost impossible to respond to. A veces vemos estos poderes de la cultura como muy poderosos y como que no tenemos capacidad de darles respuesta. It reminds me of a story. Y eso me recuerda una historia. It was a story that was circulated in the United States Navy as true for a long time, but I'm not sure it actually was true. Es una historia que por muchos años en el ejército de los Estados Unidos se contaba como algo verídico, pero la realidad es que no se sabe si fue verdad. So it's the story of these Navy ships, of a lot of Navy ships coming across the North Atlantic. Es una historia de este grupo de barcos de la Armada norteamericana que están cruzando el mar Atlántico. And it's a very dark night, lots of fog. Está muy oscuro, mucha neblina. And as they're crossing the Atlantic, they see a light directly in their path. Y de repente ven una luz que está justo delante de ellos. And so the captain of the lead ship signals over to the light and says, change your course 15 degrees to the south to avoid a collision. Y el capitán le dice, debes cambiar tu rumbo 15 grados para que no tengamos un choque. And the person responds back and says very informally, nope, you got to move. Y de una forma muy casual, la persona en el radio le responde, no, eres tú el que debes moverte. So the captain's kind of offended because he's been treated so informally. Y el capitán se ofende por el trato que está recibiendo. So he says, this is the captain of the USS Abraham Lincoln. You must change your course 15 degrees to the south to avoid a collision. Y dice, te habla el capitán del barco USS Abraham Lincoln, tú tienes que cambiar tu rumbo 15 grados o vamos a chocar. And the guy responds back, says, nope, I'm not moving, you move. Y el tipo le responde de nuevo, no, eres tú el que te tiene que mover. So now the captain's really upset. Y el capitán, ya se pueden imaginar, está muy furioso. And he says, I repeat, this is the captain of the USS Abraham Lincoln, the second largest ship in the US North Atlantic Fleet. Y vuelve y repite, yo soy el capitán del USS Abraham Lincoln, este es el segundo barco más grande de toda la flota, tú tienes que cambiar tu rumbo o vamos a chocar. And we're accompanied by 5 destroyers and numerous other vessels. Andamos con muchos otros barcos de guerra. I command you to change your course 15 degrees to the south to avoid a collision. Y yo te ordeno que cambies tu rumbo 15 grados para evitar que te choquemos. And if you do not comply, countermeasures will use firepower to ensure the safety of this vessel. Please confirm. Y si no obedeces, vamos a usar fuerza, vamos a disparar para evitar este choque. And the guy comes back and says, this is a lighthouse, your call. Y el que estaba en el radio le dice, esto es un faro, tú decides qué vas a hacer. So the point of that story
Y el punto de por qué les cuento esa historia is that oftentimes the culture can look very, very powerful. es que muchas veces cuando miramos la cultura se ve así, muy poderosa. And the forces that come against the power of the gospel can seem irresistible. Y esas fuerzas que vienen en contra del Evangelio parecerían que no las podemos vencer. But if you're grounded in the foundation, the unmoving foundation of truth, Pero si tú tienes tu fundamento en la verdad, que es inconmovible, then no matter how much power they might seem to have, no importa qué poder esté en tu contra, they cannot touch the foundation of the gospel. no van a poder moverte, no pueden romper el fundamento. But how do we actually reach them? Pero ¿cómo realmente podemos alcanzarlos? That's what apologetics is all about. En eso es que se enfoca la apologética. It's about a defense of the Christian faith for the heart and the mind. Es defender la fe cristiana para el corazón y la mente. And this is very important because there are people out there who are starving for the truth even when they reject it. Y es muy importante porque hay personas allá afuera que están hambrientos por la verdad, incluyendo cuando la rechazan. A number of years ago, I was speaking at a Christian camp. Yo estaba hablando en un campamento cristiano hace unos años atrás And I was speaking in the morning. I was teaching an apologetics class in the morning and then doing the preaching at night. y yo daba una clase de apologética en la mañana y predicaba en la noche. And there was this young man who kept on coming to all the classes and all of the chapel services. Y había un jovencito que estaba fijo ahí en todas las clases y en todas las prédicas de la noche. And I didn't meet him for a few days, Yo no tuve la oportunidad de hablar con él durante varios días, but I did meet his parents. pero sí conocí a sus padres. And they came up to me and they said, "Hey, can I talk to you for a second?" Ellos se me acercaron y me dijeron que querían hablar conmigo. I said, "Absolutely. What can I do for you?" Y yo le dije, bueno, ¿en qué les puedo ayudar? And they said, "Well, our son has been coming to all of your sessions, both in the morning and at night, which is very unusual." Y me explicaron que el hecho de que su hijo había venido a todas estas sesiones en la mañana y en la noche, eso realmente era algo muy extraño. And I said, "Why is that unusual?" Y yo le pregunté por qué era tan extraño. They said, "Well, he's been coming here with us for 5 years now, Y me explicaron que tenían ya 5 años yendo a este campamento even though he's an atheist." y el niño realmente era ateo. So why does he come? Y yo le pregunté por qué viene al campamento. Well, he likes the activities, he likes the youth, he likes to play cards and have games with the friends. Y básicamente él le gustaba el tiempo que pasaba allá, todas las actividades que hacían, los amigos que tenía, But he doesn't believe any of this stuff. pero él realmente no cree en el cristianismo. But he's been coming to your classes for some reason. Pero extrañamente ha estado muy interesado en tus clases. So I asked him, I said, "Well, can you tell me how did he become an atheist?" Y yo le pregunté, pero ¿cómo fue que él se volvió ateo? He said, "Well, it happened about 5 years ago. Y me explicaron que había ocurrido 5 años atrás. He came into our bedroom, my wife and I were there, Él entró a la habitación donde estaban el esposo y la esposa and he said, Mom and Dad, I have some very serious questions about God. I'm having a doubt." y les dijo que él estaba teniendo dudas y que tenía preguntas muy serias sobre Dios. So I asked him, "What did you say to him? What did you say?" Y yo les pregunté, bueno, pero ¿qué ustedes le dijeron? He said, "I told him this, son, we don't ask questions in this house. We just believe, and that's all there is to it." Y él le dijo, en esta casa no se hacen preguntas. Nosotros creemos y eso es todo. I said, "How do you do it now?" Y yo le pregunté, ¿y cómo lo hacen ahora? And they said, "We made a huge mistake back then. We don't know how to reach him now." Y ellos admitieron que cometieron un grave error y que no saben cómo alcanzar a su hijo ahora. But for some reason, you're able to talk to him. Pero tenemos la impresión de que tú le puedes llegar. So they said, "Would you like to talk to him after the service tonight? Would you spend some time with him?" Y me pidieron que al finalizar el servicio de esa noche pasara un poquito de tiempo con el I niño. said, "Absolutely, I'd love to spend time with him." Y yo le dije que sí, que felizmente lo haría. So I gave him a message, and he came to the service, and he sat down with me after the whole place was cleared. We were alone. Después de mi prédica, cuando ya el lugar se había vaciado, estábamos él y yo solos. So I said, "Tell me about what happened. What is your biggest challenges to Christianity?" Y yo le pregunté, ¿cuáles son tus grandes preguntas sobre el cristianismo? ¿Cuáles son tus dudas? He started to list quite a few of them. Y él comenzó a listar una larga lista. He was saying, like, science and faith, like science proves that there's no God. Hablaba del conflicto entre la fe y la ciencia, que si la ciencia demuestra que no hay Dios, The Bible is sexist and it's racist. que si la Biblia es racista, sexista, And the historical facts in the Bible are all wrong. y que los hechos históricos en la Biblia están equivocados. I said, "Okay, so no big deal then." Yo le dije, bueno, pues está fácil entonces. I said, "Where'd you get all this information from? What have you read that Y le showed you this?" pregunté de dónde fue que él sacó todas estas informaciones que generaron tantas dudas en él, que era lo que él estaba leyendo. Well, he said, I didn't really read anything. Y dijo, no, yo realmente no he leído nada.
I said, well, how did you know this information then? Where'd you get your objections from? Bueno, pero entonces, ¿de dónde es que vienen estas inquietudes, He estas said, preguntas? well, I watch Comedy Central or I watch YouTube videos. Y él me dijo, no, es que yo veo televisión por cable, veo videos en YouTube. I said, have you ever read a book on this before, ever? Y tú nunca ni siquiera has leído un libro de estos temas. He said, no, I get what I get from YouTube. I'm fine. Y dijo, no, no, yo estoy bien, yo recibo mi información en YouTube. So I said, well, that's great because there's plenty of good stuff on YouTube as well. Have you ever watched a video where a Christian responds to what you're saying? Y yo le dije, bueno, es una buena noticia porque realmente en YouTube también hay muy buen material. ¿Tú alguna vez has visto uno de estos videos donde un cristiano responde a las dudas que tú tienes? The whole idea that a Christian can actually respond intelligently was completely foreign to him. Esa idea de que un cristiano pudiera responderle de forma inteligente era algo que él nunca había pensado. It didn't even occur to him that he could look on YouTube for a response. Él ni se le ocurrió buscar una respuesta a sus dudas en YouTube. Now, today, that wouldn't be possible Hoy en día eso no sería posible because the minute you look up an atheist argument on YouTube, it suggests 15 Christians to respond to it. porque tan pronto haces una búsqueda de uno de estos argumentos de los ateos en YouTube, automáticamente te sugiere videos y muchos de esos son cristianos respondiendo a ese argumento. But the point was, the gospel seemed so incredible to him that he didn't even look for any answers. Pero lo que quiero que se lleven es que el evangelio para él era algo tan increíble que él ni hizo el esfuerzo de buscar respuestas. But the mistake that his parents made was that they didn't realize what God had planted in this young man. Sus padres cometieron el error de no darse cuenta de que Dios había plantado en ese joven esas dudas And this is their own child. y era su propio hijo. And they recognized he's a bright young man, a very sharp guy. Ellos estaban conscientes de que era un niño muy inteligente And God can reach him by talking to and speaking to his very sharp mind. y Dios puede alcanzarlo hablándole a esa mente tan inteligente que él tiene. Because there are people who have come to faith and a very real, robust faith without ever asking the questions of why. Hay personas que han venido a la fe, tienen una fe fuerte, robusta, sin ni siquiera cuestionar el por qué. They simply hear the gospel once, they see that it's true, they know it's true in their heart, and they accept it. Ellos escuchan el evangelio, reconocen que es verdad, lo saben en su corazón y lo aceptan. And that's beautiful and that's real. Y eso es bello, es real. But there are people, much like me, Pero hay personas como yo who are a little more stubborn, que somos un poquito más tercos. who need evidence. Necesitamos I evidencias. need the arguments. Yo quiero oír los I need it argumentos. to make sense to me. Yo necesito que tenga And so sentido. my belief is based on how I'm built. Entonces mi creencia funciona sobre cómo yo fui construido. And so God builds me and this young man with the kind of a mind that says, I need more, I need answers, I have very serious questions. Y Dios me construyó a mí y a este joven con el tipo de mente que requiere más, que tiene preguntas, que requiere respuestas. So we have to recognize that there are people who God reaches in very different ways. Y hay que reconocer que Dios alcanza a diversas personas de diversas formas. And one of the more increasing ways is through the answering of very hard questions. Y una forma posible y cada vez más es a través de responder sus preguntas difíciles. The Bible actually speaks to this. Y la Biblia habla de esto. In John chapter 6, verse 44, En Juan 6:44 it speaks about how God reaches people by first, God, the Father reaches them first. habla de cómo el Padre alcanza a las personas In other words, they aren't necessarily convinced by argument and evidence to believe in God que quizás no están convencidos por argumentos, por evidencias para creer en Dios, unless God reaches them first. al menos que Dios los alcance primero. The scripture says, no one can come to me, meaning Jesus, unless the Father who sent me draws him. La Biblia dice, nadie puede venir a mí, o sea, a Jesucristo, si no lo trae el Padre que me envió. So yes, it's a work of God. Es una labor de Dios. But the Father draws people to himself based on how he made them. Pero el Padre atrae a las personas a sí mismo basado en cómo Él los creó. And there are those who just need to hear the gospel and they respond. Hay algunos que escuchan el Evangelio y responden. But there are those who need to hear the credibility of the gospel and then they respond. Hay otros que requieren escuchar la credibilidad del Evangelio para And I responder. travel all over the world. Yo viajo el mundo entero, And I don't care if it's in the Caribbean or in South America or in North America or in Asia or Europe, wherever it happens to be. puede ser en el Caribe, en los Estados Unidos, en Asia, en Europa. Every time we come to university Cuando voy a una universidad and we give a short talk y doy una charla and breve we open up the microphones for questions y damos la oportunidad para preguntas and the non-Christians line up,
Y los que no son creyentes se ponen ahí en fila, They're asking very deep, very serious questions. hacen preguntas profundas, serias, Because their professors are definitely telling them that Christianity doesn't have any credibility. porque ellos tienen profesores que le están enseñando que el cristianismo no tiene credibilidad. And they look to television or to music, Y buscan en televisión, música, and they're seeing things that are against the Christian faith. y ven cosas en contra de la fe cristiana. And so, whether it's our Christian youth or our non-Christian youth, very serious questions are forming in their mind. Los jóvenes cristianos y no cristianos tienen estas preguntas serias en su mente. And the reality is we cannot afford anymore to ignore their questions. Y la realidad es que no podemos darnos el lujo de ignorar sus preguntas. And God uses their questions and their intellect to reach them. Y Dios utiliza esas dudas que ellos tienen y su intelecto para llegarles. And apologetics helps us to do that. Eso es algo para lo cual la apologética nos ayuda. But before you do that, you have to understand something. Pero hay que entender algo primeramente. Is that when you talk to a person, Cuando tú estás hablando con una persona, some people ask questions to get answers. hay personas que te hacen una pregunta para recibir una respuesta. And some people ask questions to make you look foolish. Pero otros hacen preguntas para que tú quedes mal. And it's a difficult time sometimes figuring out which one is which. Y es muy difícil a veces distinguir la diferencia entre los dos. So there's a difference between two different kinds of people. Hay dos tipos de personas, There are those who are skeptics, los and there que are son those who are cynics. escépticos y los que son cínicos. Now, a skeptic is somebody who doesn't believe until there's enough evidence. El escéptico es el que no cree hasta que no hay suficiente evidencia. In other words, when there's enough evidence, they'll agree, yep, I will believe now sea, because si- I've searched and I've found it. Si le presentas la evidencia, te dirá, sí, estoy de acuerdo, busqué y encontré lo que buscaba. So a skeptic is somebody who won't believe until there's evidence, El escéptico no cree hasta que hay evidencia. but a cynic is somebody who won't believe even when there is enough evidence. Pero el cínico no cree ni siquiera con la evidencia. And you see this in the Bible. Y eso es algo que lo vemos en la Biblia. You have two people who express doubts, Hay dos personas que expresan dudas and they express doubts to Jesus. y se las expresan a Jesús. And Jesus doesn't say, get away from me, doubter, go to hell for all I Y care. Jesús no le dice, aléjate de mí, vete al infierno. He actually gives them answers. Él les da respuestas. You see John the Baptist, Juan el Bautista, the one who baptized Jesus, and El saw the que- dove descend upon him like a spirit. el que bautizó a Jesús y vio esta paloma que descendió. And he sees this, but he also is in prison now. Él vio eso, pero ahora está en prisión. And he must have thought that Jesus would deliver him from this. Y quizás él tenía la esperanza de que Jesús lo librara. Because he sends two of his servants over to Jesus to ask him a question. Y él envía a dos personas a que le preguntaran a Jesús Are you the one to come, or should we wait for another? que si tú eres el Mesías, el que estábamos esperando, o debemos esperar a otro. You see, John still had faith in the Messiah, but was doubting whether or not Jesus was that Messiah. Juan tenía fe en el Mesías, pero no sabía si era Jesús. This is the same person who was, when he was in his mother's womb, jumped in his mother's womb when he came near Jesus' mother. Y estamos hablando de la misma persona que cuando estaba en la barriga brincó cuando su madre se acercó a la madre de Jesús. And Jesus does not send John's servants away empty-handed. He gives them the evidence. Y Jesús no lo envía con las manos vacías, él le da la evidencia. He says, go back and tell John what you see and hear. Él le dice, vayan, vuelvan, díganle lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan. That the deaf hear, that the blind see, and that the dead are raised, and the gospel is preached to the Que poor. los sordos escuchan, los ciegos ven, que los muertos han sido resucitados, que el evangelio se está predicando. So John has a question, and Jesus has an answer. Juan tiene la pregunta, Jesús le da su respuesta. But then you also see Thomas the apostle. Pero también está Tomás, el apóstol. In the days after Jesus' crucifixion, he's hiding in a locked room with the other disciples. Después de la crucifixión de Jesús, él está trancado, escondido en esta habitación con el resto de los discípulos. And his friends, these disciples he spent 3 years with, they've all seen the risen Jesus. Y estas personas, estos discípulos que ya vieron a Jesús resucitado, But Thomas the disciple will not believe in the resurrection yet. pero sin embargo Tomás no cree en la resurrección. He says, I will not believe it until I can see with my eyes and feel with my hands the nail scars and the wound in his side. Y dice que no va a creer hasta que él no vea con sus propios ojos las heridas en la mano y en el costado. I mean, he has all this eyewitness testimony he's getting from his brothers and sisters in Y Christ, estamos hablando de una persona que está recibiendo todos estos testimonios de sus hermanos en Cristo but he still won't believe it. y aún no lo cree. And what does Jesus do? Pero ¿qué hace Jesús? He walks through the locked door Él atraviesa la puerta cerrada, and he looks at Thomas mira a Tomás and he says in the Hebrew, he says, Shalom Alechem, which is peace be unto you. y le dice en hebreo, pase a ti. And he shows him
the nail scars, and he shows him the wound. y se los muestra sus heridas. And he shows him that he's flesh and blood, that he's indeed risen. Le muestra que él verdaderamente resucitó. Basically, Thomas is riddled with all this anxiety, and Jesus says, be peaceful. This resurrection is your peace. Entonces Tomás, que está ansioso, Jesús le dice, tranquilízate, ten paz. Estas heridas te deben brindar paz. Thomas has doubts, and Jesus rewards his doubt with evidence. Tomás tiene dudas y la recompensa que Jesús le da es evidencia. And he falls to his knees and he says, my Lord and my God. Y cae a sus rodillas y dice, Señor, mi Jesús. And tradition tells us that Thomas left that room and ended up being a missionary to India and was martyred there for his faith. Y la tradición nos enseña que él salió de esa habitación y fue misionero en India, donde murió martirizado por su fe. So doubt isn't necessarily a bad thing if it leads us to find the truth. La duda no necesariamente es mala si te lleva a buscar la verdad. But if we use our doubt to try to silence the truth, that's a different story. Ahora, si utilizamos esas dudas para callar la verdad, ya eso es otra cosa. Because we do have an example of a cynic in the Gospels. Porque en la Biblia, en los evangelios, sí hay un ejemplo de un cínico. So a skeptic doesn't believe until there's enough evidence, El escéptico no cree hasta que no hay suficiente and the evidencia, cynic denies the evidence right when it's in front of him. pero el cínico niega la evidencia inclusive cuando la tiene enfrente. And you look at Pilate, Pontius Pilate. Si pensamos en Pilato, He's standing right in front of the truth incarnate, who is Jesus. él está parado frente a la verdad hecha carne, frente a Jesús, And Pilate asks him, are you a king? y le pregunta, ¿tú eres un rey? And Jesus talks about how his kingdom's not of this world. Jesús le explica que su reino no es de este And mundo, then Jesus makes this amazing statement. y Jesús hace esta afirmación He says, whoever is on the side of truth hears my voice. de que el que está del lado de la verdad escucha mi voz. In other words, Jesus is saying, my voice is what truth sounds like. En otras palabras, mi voz es como suena la verdad, Because I am the truth. porque yo soy la verdad. And Pilate could ask him any question he wants, and he asks him the perfect question. Y Pilato le pudiera haber hecho cualquier pregunta que quisiera y le hace la pregunta perfecta. He asks him, what is truth? Le dice, ¿qué es la verdad? Now you can ask it two different ways. Pero hay dos formas de preguntarla. You can say, what is truth? Puedes decir, ¿qué es verdad? Or you can say it the way Pilate says, what is truth? And O he walks puedes out. decirlo como lo dijo Pilato, como un cínico, ¿qué es la verdad? And he walks out. He doesn't wait for an answer. Y ni siquiera espera la respuesta, se va. You see, there's a skeptic and there's a cynic. O sea que hay un escéptico y un cínico. And when you're talking and sharing your faith, you have to ask yourself, who are you dealing with? And if you're not a Christian and you're in this room, I want to ask you, which one are you? Y cuando tú estás hablando con alguien, tú tienes que saber con quién tú estás hablando, si es escéptico o cínico. Y de hecho, tú que te consideras cristiano y que estás aquí hoy, si no eres cristiano, te pregunto, ¿qué tú te consideras, escéptico o cínico? Because for some time, I was a cynic. Porque yo personalmente por un tiempo era cínico. As a Muslim, I did not want the gospel to be true, Cuando yo era musulmán, yo no quería que el evangelio fuera real. which is why it took 9 years to convince me. Y por eso tomó 9 años para convencerme. But at some point, God changed my heart to go from being a cynic to becoming a skeptic. Pero llegó un momento donde Dios cambió mi corazón y me transformé de cínico a escéptico. And that's when the evidence suddenly lit my mind up like a light bulb. Y en ese momento fue que realmente la evidencia cobró vida en mi mente. But how does apologetics do this? ¿Y cómo es que la apologética hace esto? The important thing is that apologetics is rooted right in the scriptures itself. Lo importante es que la apologética está fundamentada en la Biblia en sí You see, misma. the culture thinks that Christians turn off their mind when they walk into church. La cultura cree que cuando nosotros entramos a la iglesia apagamos nuestra mente. Like, I don't know if you're a doctor or a scientist or a lawyer or an engineer. Maybe you are. Yo no sé si tú eres doctor, científico, ingeniero, quizás lo eres. But the culture says this, is that when you walk through those doors to this church, no matter what profession you are, you leave your brains at the door. Pero la cultura cree que cuando tú entras por esas puertas, tú te quitas el cerebro y lo dejas ahí. You see, the Bible says in Romans chapter 12, verse 2, La Biblia nos dice en Romanos 12:2, it says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Romanos 12:2 nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. So do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. The culture thinks that Christians are transformed by the removal of their mind. Aquí dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La cultura cree que somos transformados por la eliminación de nuestra mente.
So they don't realize the Bible actually says there's a renewal of the mind. You engage your mind in your faith. No se dan cuenta que se trata de una renovación de la mente. La mente está involucrada en tu fe. And you see it right in 1 Peter chapter 3, verse 15. Y lo podemos ver en Primera de Pedro 3:15. The Apostle Peter is talking to the church and he's saying, in times of persecution, set apart Christ as Lord in your hearts. El apóstol Pedro le dice que en tiempos de tribulación, de persecución, deben poner a Jesús aparte en vuestra mente y corazón. And while you're doing that, engage your mind. Y que en lo que estás haciendo eso debe estar involucrada tu mente. The scripture says, but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do this with gentleness and with respect. En 1 Pedro 3:15 nos dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. When he says, always be prepared to provide a reason or a defense of the faith, that's the word apologia in Greek. Cuando dice siempre preparados para presentar defensa, eso en el griego es la palabra apologética. So we understand that this is all about providing a reason for your faith, but there's more. Se trata de proveer una razón para tu fe, pero algo más. You don't just provide a reason for the hope you have within, or for the faith that you have, to show how smart you are. No es que tú vas a presentar esa razón para demostrar lo inteligente que tú eres. Frankly, the world has too many people who are trying to prove how smart they are. El mundo ya tiene muchas personas tratando de demostrar lo inteligente que son. What the Bible says is that you are to provide a reason, an intelligent reason, for the hope you have within you. La Biblia dice que debemos proveer una razón por la esperanza que tenemos adentro. In other words, you're offering someone something more than just, wow, that's a smart person. You're offering them a hope, a meaning, a purpose in life. Tú le estás ofreciendo algo más que simplemente decir, este muchacho es inteligente. Tú le estás dando esperanza, tú le estás dando significado a su vida. See, this is a world that's becoming increasingly hopeless. Es un mundo en el que vivimos que ha perdido toda esperanza. And what the Apostle Peter says is that we are to offer a reason for the hope we have to anyone who asks. So I have a question for you. Y lo que dice el apóstol Pedro es que debemos presentar una defensa por la esperanza que hay en vosotros. Y yo les pregunto, So the question isn't just, do you have good reasons to be a Christian? no solamente si ustedes tienen buena razón para ser cristianos, But do you live a life that's so hopeful that people who aren't Christians want to ask you, why do you have hope in the first place? sino más bien qué tipo de vida tú llevas. Si tú llevas una vida tan caracterizada por la esperanza que llame a las personas a preguntarte por qué tú eres así. In an increasingly hopeless world, when you live hopefully, people will see the hope and they'll want the hope, and then you can give them a reason, a defense for that hope. It engages their heart and their mind. En un mundo que ha perdido la esperanza, cuando tú vives con esperanza, ellos te van a preguntar cuál es la razón por qué tú llevas esa esperanza y tú se la puedes demostrar. Think about all the questions the culture is asking today. Piensen en todo lo que la cultura se pregunta hoy. We're asking questions about science and faith. Are they in conflict? Abran preguntas sobre la ciencia, la fe, si están en conflicto, We're asking about faith and politics. la fe, la política. We're asking questions about what does it mean to be human? Preguntas sobre inclusive lo que significa ser humano. When does life start? When does life end? Can we determine when life starts and when life ends? ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo se termina? Si lo podemos determinar, ¿cuándo comienza una vida? We're asking questions about what does it mean to be male? What does it mean to be female? Preguntas sobre lo que significa ser hombre, ser mujer. Many of the questions that we once thought were actually stable are now up for grabs. Preguntas que por muchos años fueron estables, ahora han sido sacudidas. So there's plenty of issues for us to answer. O sea que tenemos muchas cosas que responder. But let me suggest this to you. The Bible does not call you or me to answer issues. Pero nosotros no estamos llamados por la Biblia a responder a temas. In Colossians chapter 4, verses 5 and 6, it says this. En Colosenses 4, versos 5 y 6 dice, Walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. So the first thing you do is you walk toward these outsiders O sea que debes caminar hacia ellos and you use your God-given wisdom. y utilizas la sabiduría que Dios te ha dado. And when you make the best use of the time, what that means
y aprovechas bien el tiempo, lo que significa is that you find out what the person cares about que tratas de entender qué es lo que a esa persona le preocupa and you begin to answer the questions they're actually asking, not the questions you hope they ask. y tú respondes lo que ellos se preguntan, no lo que tú deseas que ellos te pregunten. Because sometimes Christians are always saying, Jesus is the answer, Jesus is the answer. Porque nosotros a veces nos limitamos a decir Jesús es la respuesta, Jesús es la respuesta, But we're not actually listening to the question in the first place. pero no nos interesa escuchar la pregunta. And Paul is saying, listen to the question. Y Pablo nos dice, escucha la pregunta. But then he says this, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so you may know how you ought to answer each person. Pero luego nos dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. What's interesting is that Paul doesn't say, you should know how you ought to answer each question. Pablo no te dice, tú tienes que saber cómo responder cada pregunta. He doesn't say you should figure out how you ought to answer each issue or each controversy. No te dice que debes buscar una forma de abordar cada tema, cada controversia. He says you are to answer each person. Dice que tienes que responderle a la And the persona. reason is this, is that Paul knows by the Holy Spirit Y Pablo sabe por el Espíritu Santo that questions don't need answers. que las preguntas no necesitan respuestas. Issues don't need responses. Los temas no necesitan respuestas. People need answers, and they use their questions to get them. We are not in the question answering business, we're in the people answering business. Son las personas que necesitan respuestas. Ellos utilizan las preguntas para llegar a esas respuestas. Nuestro rol debe ser responderle a la persona. Every time you're asked a question, Cada vez que hagas la pregunta, there's a questioner behind the question. tienes que saber que hay una persona detrás. When someone asks a question about how could God exist when there's so much evil and suffering in the world, Cuando alguien te cuestiona cómo Dios puede existir con tanto sufrimiento que hay en el mundo, they're almost always asking because they've experienced suffering or they love someone who's experienced suffering. casi siempre lo hacen porque o han experimentado sufrimiento o tienen a un ser amado que ha sufrido mucho. When they ask the question, how can I trust the Bible is accurate and true? Cuando te preguntan por qué puedo confiar en que la Biblia es verdadera, real, So many times when they've asked me this question, I know it's because somewhere in their history they've been lied to and it hurt them and they don't want to be fooled again. la gran mayoría de las veces la hacen porque en algún momento en la historia alguien le ha mentido, alguien le ha herido y no quieren que eso pase de nuevo. So I could give them 15 facts about why the Bible's true, Yo pudiera responderle con 15 evidencias de por qué la Biblia es but if verdadera, I'm not speaking to their specific issue, pero yo no le estoy hablando a su tema específico. then I'm not speaking to them. Si no le hablo a ese tema, pues no le estoy respondiendo a la persona. But the Bible actually speaks to all these issues beautifully. Y la Biblia realmente habla de todos estos temas de una forma muy bella. And the trick is to show them that the Bible speaks to them. Y la clave es mostrarles que la Biblia le habla a ellos. There's the famous philosopher and theologian named Blaise Pascal. Hay un teólogo, filósofo muy conocido, Blaise Pascal, And he has this beautiful statement. y tiene una afirmación muy bonita. He says, men despise religion because they fear that it may be true. Dice que los hombres sienten desprecio por la religión y temor porque sea cierta. The cure for this is to show them that religion is not contrary to reason, but worthy of reverence and respect. Para remediar esto es necesario empezar por demostrar que la religión no es contraria a la razón, después que es venerable y digna de respeto. Next, make it attractive. Make good men wish it were true, and then show them that it is. A continuación, hacerla atractiva e inducir a los buenos hombres a desear que sea cierta y por último, probar que lo es. See, if you show them that they wish it was true, that it's beautiful and it's powerful and it speaks to their heart, you show them, and so you show them in such a way that they wish it was true, then suddenly it'll go to their mind and they'll know that it's true. Si se lo muestra como algo bello, como poderoso, ellos van a desear que sea verdadero. Eso es algo que va a impactar su mente y se va a volver verdadero. Let me give you a couple of examples. Le voy a dar algunos ejemplos. A few years ago, a friend of mine was giving a talk at a secular university on science and faith and how they don't conflict with each other. Hace unos años un amigo mío estaba dando una charla en una universidad secular sobre la fe y la religión y cómo realmente no hay un conflicto entre las dos. He did a wonderful job, but he asked me to join him for the Q&A portion. Él hizo una labor espectacular y me pidió que al final yo lo acompañara para las preguntas y respuestas. So during the Q&A, a young man stands up at the back, Y hubo un joven que se levantó allá en la parte de atrás and he said, I'm an atheist, y dijo, yo soy ateo, but I have a problem with what you're saying.
Pero yo tengo un problema con lo que usted está diciendo. He says, because science has disproved that God exists. Porque la ciencia ha probado que Dios no existe. And he says that religion actually stands in the way of science because whenever we don't know how something is done, we just say, well, God did it. And we just plug God into the gaps and we don't have to explain anything. De hecho, la religión va en contra de la ciencia, porque cuando no entendemos cómo algo funciona, decimos, bueno, así fue que Dios lo hizo y con eso estamos conformes. So religion actually stops scientific inquiry, he said. Entonces, él decía que la religión le pone una pausa y un freno al método científico. So I asked him, do you care about science? Is this something important to you? Y yo le pregunté, ¿a ti te importa mucho la ciencia? ¿Eso es algo importante para ti? He said, absolutely, I'm studying it. I'm studying it here at university. Y dijo que sí, eso es lo que estoy estudiando acá en la universidad. I said, well, let me just pull out one phrase of the Bible that disproves what you're saying. Entonces déjame mostrarte una sola frase de la Biblia que va en contra de lo que tú estás diciendo. In Proverbs chapter 25, verse 2, it says this. En Proverbios 25:2 dice lo siguiente: It is the glory of God to conceal things, but the glory of kings is to search things out. es la gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto. See, what the Bible says is that God conceals things from us, not so that we'll never know how they were done, but so that we can delight in the discovery of finding out how they were done. La Biblia nos dice que Dios nos esconde cosas, no para que no sepamos cómo funciona, sino más bien para que nos gocemos en el proceso de descubrir cómo funcionan. Anybody here who has children knows what I'm talking about. Todos los que tienen hijos probablemente saben de lo que yo le estoy hablando. Years ago, when my oldest, he's going to be 15 next week, when he was just a very, very small child, Cuando mi hijo de 15 años estaba muy pequeñito, he already showed lots and lots of interest in letters and numbers. él mostraba mucho interés en las letras, en los números. So I'm a first-time parent, so the first thing a first-time parent does is I buy him 1,000 toys that have to deal with letters and numbers. Y yo era padre primerizo, entonces imagínense, compré todos los juguetes que pude encontrar que tenían que ver con letras, con números. First-time parents go overboard quite a bit. Nosotros los primerizos tendemos a exagerar un poco. So one of the things I bought him was this Spider-Man laptop. Y una cosa que le compré era una computadora del Hombre Araña. Now, it's not really a laptop, but it's one of these little toys, but it fools the kid into thinking he's doing real work. No es una computadora real, es un juguete, pero le da como esa impresión de que él realmente tiene una computadora de verdad. So we're sitting at the kitchen table. My son is sitting next to me. I'm here, and my wife is here. Y estamos un día sentados en la cocina, mi hijo está acá, yo estoy acá, mi esposa está a mi derecha, And my wife and I are talking, y mi esposa y yo estamos hablando, and my son says the words cat. y mi hijo dice gato. So I look at the screen, and sure enough, in English, it says C-A-T. Y yo veo en la pantalla y efectivamente decían las letras de la palabra gato. So I'm like, is he reading? Y Is yo my son estaba en reading? shock, wow, está leyendo. So I hit the next word button, Y le di al próximo and it says fat, F-A-T. y decía gordo. And he says, fat. He says it. He sounds it out. Y él dice gordo, o sea, él estaba leyendo. So, oh my goodness, I'm hitting the next button, the next button, the next button. I'm getting super excited about this whole Y thing. ya se imaginan, yo estoy ahí dándole rápido a todas las palabras. So he's smiling and he's squealing like a little kid. Y él está sonriente, feliz, gozoso. He's delighting in the discoveries he's making. Él está gozoso con ese descubrimiento que ha hecho. But of the two of us, I was happier than he was. Pero yo estaba gozando más que él. Because as a parent, you know this. Porque como padres lo sabemos. When you see that light go on and you see the brain activate and you see the mind begin to work in a small child, Cuando ves ese bombillo que se prende, su mente funcionando, you're seeing that delight that you long for in a child. tú ves ese gozo que tú anhelas en él. And it makes you happier than the child is Y happy. tú estás más feliz que el niño. And that's why the Bible says it is the glory of God to conceal something. Y por eso es que en la Biblia dice eso, que es la Because gloria de Dios It is the encubrir una glory cosa of kings to seek things out. y la gloria de los reyes investigar. And that when we use science to discover what God has done in the universe and in our own bodies, God delights in our discoveries more than we do. Cuando utilizamos la ciencia para descubrir estas cosas maravillosas que Dios ha hecho, Él se goza en ese descubrimiento nuestro. The Bible does not stop science. The Bible encourages science because God loves us and cares about us and wants to see us delight. La Biblia no le pone un freno a la ciencia, la Biblia realmente fomenta la ciencia y reconoce el gozo de Dios en ver ese proceso. But what's interesting is that when you apply this verse, you begin to see it work in real life. Y lo interesante es que ese verso, cuando lo aplicamos, lo podemos ver claramente en la vida diaria.
So we are the only planet in our solar system that has perfect solar eclipses. Nosotros somos el único planeta en el sistema solar que tiene eclipses solares perfectos. In other words, our moon perfectly covers our sun. O sea, la luna tiene un tamaño que cubre perfectamente el sol. It doesn't happen anywhere else that we're aware. No pasa en ningún otro planeta que nosotros Because the conozcamos, moons of other planets are too small, porque las lunas de otros planetas son muy pequeñas or the sun is too far, o la distancia hacia el sol es muy so you lejos. don't get perfect solar eclipses. Entonces ese eclipse solar perfecto solo lo tenemos And if nosotros. you've ever seen a perfect solar eclipse, it's a dazzling display. Y si ustedes alguna vez han visto uno, es algo increíble. But what's interesting about that is we have solar eclipses because Pero lo interesante es que tenemos estos eclipses solares porque our moon happens to be exactly 400 times smaller in diameter than our sun, nuestra luna es 400 veces más pequeña justamente que el tamaño del sol. but it's exactly 400 times closer than our sun. Pero al mismo tiempo está 400 veces más cerca que el sol. So in the only planet where there are people who can observe a solar eclipse, we happen to have a perfect one. Entonces, de todos estos planetas, nosotros tenemos esa bendición de poder tener un eclipse solar perfecto. And that's a gift. Eso es un regalo de Dios. But it's more than that. Y más aún, Because for a long time, scientists had theorized that there were two stars that were right behind the sun. In other words, they were in the direction of the sun, but we couldn't see them because the sun is too bright. por mucho tiempo los científicos tenían una teoría o una creencia de que habían dos estrellas detrás del sol y que nosotros no podíamos verlas justamente por el sol. But we also theorized through Einstein's equations that light will bend around a massive gravitational object like a star. Y también se tenía la teoría basada en los estudios de Einstein de que la luz iba a como doblar alrededor de un objeto lo suficientemente grande. So we could prove it mathematically, but we never observed it. Entonces esto eran cosas que matemáticamente se podían demostrar, pero nunca se habían visto. But then there's a perfect solar eclipse. Pero entonces ocurre un eclipse solar And perfecto scientists took advantage of this. y los científicos And aprovecharon they looked to find out if those two stars were y actually there. trataron de encontrar esas dos estrellas. And because the sun was dimmed because of the moon, they could see them. Y justamente como la luna estaba bloqueando el sol, se podían ver las And when they estrellas. measured the light that came from those stars, they did see that the light actually bent around the sun. Y efectivamente se demostró cómo curveaba la luz alrededor del sol. So what we once thought was only theory, we actually were able to observe because the sun was concealed by the moon. Así que lo que antes era solamente una teoría, pudimos demostrarla por el bloqueo de la luna y del sol. And the Bible says it is the glory of God to conceal a matter, it is the glory of kings to seek things out. A solar eclipse is exactly that. How do you like that? Y la Biblia nos dice, es gloria de Dios encubrir una cosa, la gloria de los reyes investigar un asunto. ¿Qué opinan de eso? We see. We also see evidence for God's handiwork in nature itself. De hecho, la misma naturaleza nos da evidencias del obrar de Dios. There's a field of study within engineering called biomimetics. Hay un estudio dentro de la ingeniería que se llama biomimética. What happens is that engineers are trying to solve an engineering problem, and in order to solve that, they draw their inspiration from the way nature solves those Cuando problems. los ingenieros tienen un problema, el cual no han sido capaces de encontrar una solución, ellos van a la naturaleza y buscan ideas, inspiración para enfrentar ese problema. So, for example, there's a one-celled organism that has a tail, Hay un organismo de una célula que tiene una colita, and the tail is called a flagellum. se llama flagela, And that what makes that flagellum move so the animal can move around in the water and change direction so quickly is a little tiny motor. y lo que hace que ese animalito pueda moverse con esa colita es como un pequeñito motor que tiene And it's inside the animal itself. adentro de esa célula. We didn't put it there, it was already there. Nosotros no lo pusimos ahí, ya estaba ahí. So in order to solve the engineering problems about water propulsion, engineers look at the motor inside this one-celled organism. Entonces hubo un grupo de ingenieros que para estudiar el tema de la propulsión en el agua, justamente se fijaron en ese motorcito de ese organismo. And we've actually designed engines and motors based on what's already occurring in a one-celled organism. Y hemos diseñado motores basados en lo que está ocurriendo en este organismo de una célula. So here comes the question. Entonces mi pregunta para ustedes, If there is no God, then all of this is by accident. si Dios no existe, eso es todo un puro accidente.
This motor, it just happens to be there. Ese motor estaba ahí. A mindless, indifferent universe created this. Un universo sin mente creó eso. So here's the question. Y la pregunta, If our finest engineering minds look for design solutions in a mindless accident, how can that be? ¿cómo es que estos ingenieros tan inteligentes buscan soluciones basándose en algo que fue un puro accidente? Maybe the reason why we look to nature for our engineering inspirations is because the master engineer has created all of it. Quizás la razón por la que buscamos soluciones a la ingeniería en la naturaleza es porque hay un gran ingeniero que fue quien la diseñó. And you can see it right in the pages of Scripture. Y eso está ahí en las páginas de la Biblia. And it actually tells us that we can look to nature to find our answers. Nos lo dice que podemos ir a la naturaleza y buscar respuestas. In Job chapter 12, verses 7 to 9, it says this. En Job capítulo 12, versos 7 al 9, But ask the beasts, and they will teach you, the birds of the heavens, and they will tell you, or the bushes of the earth, and they will teach you, and the fish of the sea will declare to you, who among all these does not know that the hand of the Lord has done this? y ahora pregunta a las bestias y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen, o habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? You can see it. There's evidence in nature that corroborates what the Bible says. Lo puedes ver, hay evidencia en la naturaleza que le da peso a lo que dice la Biblia. And as my friend Dr. Fuzz Rana, who is a biochemist, Yo tengo un amigo que es bioquímico he points out this evidence about biomimetics. y él habla de la evidencia sobre biomimética He said the Bible's been saying for thousands of years what engineers are only now discovering. y dice que la Biblia ha estado diciendo por miles de años lo que los ingenieros ahora están descubriendo. So it isn't if we listen to the Bible, we'll stop science. Maybe we should start listening to the Bible and we'll have greater science. Entonces, verse esta percepción de que si leemos la Biblia vamos a ponerle un freno a la ciencia, quizás si leemos la Biblia vamos a tener una mejor ciencia. But it has the power to move hearts. Y la Biblia tiene el poder de mover corazones también. When I wasn't a Christian, I was trying to knock the faith out of Christians. Cuando yo no era cristiano, yo trataba de arrebatarle su fe a los cristianos. I had gathered lots of evidence against the Bible and arguments against the Bible. Yo había coleccionado mucha evidencia y argumentos en contra de la Biblia. And there were these two guys who came to my apartment while I was staying at the University of Michigan. Y dos personas me visitaron en mi apartamento cuando yo estaba en la universidad en Michigan. I remember these guys, they were two Baptist missionaries. Eran dos misioneros bautistas They were from the church down the street. de una iglesia que había cerca. Now, I went to school in Ann Arbor, Michigan, which is a very liberal town. Yo estudié en Ann Arbor, que es una ciudad muy liberal en Michigan. So when Christians were going door to door, they get their doors slammed in their face quite a Y bit. cuando los cristianos iban a predicar puerta a puerta, literalmente les trallaban las puertas en la No cara. one was really interested in Christianity or in Jesus. Nadie estaba interesado en escuchar sobre Jesús, el But I was cristianismo. very interested because I wanted to show these guys they were wrong. Pero yo estaba muy interesado, pero era para demostrarle que ellos estaban mal. So when they came to my door, I said, "Oh my goodness, you guys deliver? Come on in." Y yo dije, wow, yo no sabía que ustedes tenían delivery, vengan, vamos. I remember these two guys, they were such good guys. One was a very tall, almost completely bald guy. The other guy was short, had hair coming out of everywhere. Yo me acuerdo muy bien de ellos, había uno alto, calvo, el otro era como más bajito, tenía cabello por todo sitio. I called them my walking number 10. Yo decía que parecían el número 10, They were very, very nice guys. eran muy amables. And I wanted to show these guys that their Bible was just full of errors and contradictions. Y yo estaba seguro que le iba a demostrar que su Biblia estaba llena de errores, de contradicciones. So they came to my door, and I made them very uncomfortable for hours at a time. Y yo me ocupé de que cuando ellos vinieron a mi apartamento estuvieran muy incómodos. But they kept coming back over and over again. Pero ellos volvían y volvían. And I wanted to show these guys Islam is true and Christianity is false. So I tried to get a Bible to show them contradictions. Entonces, como yo lo que quería era demostrarle que el Islam estaba correcto y que el cristianismo estaba mal, pues yo tuve que buscar una Biblia. So I remember I was walking down the street, and there were these Gideons handing out Bibles. Yo estaba caminando por la calle y estaban entregando Biblias, regalando Biblias, los gedeones. And I tried to convert the Gideon who gave me a Bible, but it didn't work. Y yo traté de que me regalaran una, pero no funcionó. But I had this little green Bible in my hand, Pero tenía esta
pequeña Biblia en mis manos. And I still have that Bible, by the way. De hecho, todavía la tengo. I took it back to my apartment and I started to read it. Yo volví a mi apartamento, comencé a leerla And I wanted to show them a place like this gospel says this, but this gospel says something completely different. y yo quería como marcar un lugar donde en un evangelio decía una cosa y en otro evangelio decía otra totalmente diferente. But that's when I saw a verse of scripture that changed everything for me. Y en ese momento yo encontré un verso de la Biblia que me lo You cambió see, when I todo. was engaging with Christians, I'd often ask them this question: why are you a Christian? Yo solía preguntarle a los cristianos, ¿por qué tú eres cristiano? And most of the time, they had no idea. Y muchas veces no sabían responder. They'd say, oh, I don't know, we go to the Presbyterian church on Christmas and Easter, so I guess I'm a Presbyterian? Me decían, bueno, yo voy a la iglesia en las Navidades, que yo creo que soy presbiteriano. So I'd say, are you even sure? Do you even know if you're Y yo le decía, Presbyterian? o sea, tú ni siquiera sabes lo que tú eres. So if you don't know, why should I believe you? Entonces, si tú no sabes, ¿por qué yo debo creer en lo que tú And I crees? would say this to them: are you telling me that you believe something because of tradition only? Y yo le decía, entonces tú crees en algo puramente por tradición. In other words, you trust your eternal soul to a religion someone else believed. O sea, tú confías tu alma, tu vida eterna en lo que otra persona cree. And I'd say, you haven't thought it through, have you? Y yo le decía, es obvio que tú no lo has pensado. And they said, not really. I said, good, because I have. Y ellos me decían, sí, es verdad, no lo he pensado. Y yo decía, qué bueno, porque yo sí. And I gave them all the reasons why they were wrong. Y entonces comenzaba a atacarlo con todas estas razones para demostrar que estaba equivocado. But here I am, sitting in that chair, reading this Bible. Pero ahí me encuentro yo en mi apartamento And I come leyendo la Biblia And I come across Luke chapter 3, verses 7 and the following verses as well. y encuentro Lucas 3. And I'll just summarize what he says. Y a modo de resumen, He says, who told you to flee from the wrath to come, meaning God's judgment? dice, ¿quién te dijo a ti que debes huir de la ira que viene, el juicio de Dios? And it's John the Baptist talking. Eso es Juan el Bautista hablando. And then he makes this statement. Y luego hace esta afirmación. He says, do not even begin to think to yourself you have Abraham as your father, as if that would save them. Ni siquiera pienses que el hecho de tener a Abraham como padre te va a salvar. For I tell you that God can raise up children of Abraham from the stones. Pues Dios puede hacer surgir hijos de Abraham hasta de las piedras. In other words, he's saying tradition does not save you. En otras palabras, la tradición no te salva. And I was upset when I read that Y eso a mí me molestó mucho, because I'd been saying the same thing. porque eso era lo que yo le decía a ellos. But the interesting thing was, whenever I asked a Christian, why are you a Christian? And they would say tradition, and I would say, that's not good enough. Pero lo interesante es que cuando yo le preguntaba por qué eres cristiano y me respondían por tradición y yo le decía, eso no es suficiente, They never asked me, why are you a Muslim? ellos no me preguntaban a mí por qué yo era musulmán. 'Cause I never gave them a chance. Nunca yo le di la oportunidad de As preguntar. soon as they said they were traditionally Christians, I would jump on them. Tan And they'd be pronto defensive decían the whole time. tradición, yo atacaba, lo ponía a la defensiva. So they never had a chance to ask me. And if they did, I would have given them some reason in my head. Entonces, si alguno de ellos me hubiese preguntado, pues yo quizá le daría alguna razón. But it took John the Baptist's words Pero las palabras de Juan el Bautista, that were perfectly preserved for 20 centuries que se preservaron durante 20 siglos, to tell me that tradition does not save you. para mostrarme que la tradición no te salva. In other words, no Christian ever asked me, why are you a Muslim? It was John the Baptist, by the power of the Holy Spirit, reaching a young man sitting in his college apartment and says, are you believing because of tradition or because it's true? Fue Juan el Bautista, a través de la inspiración del Espíritu Santo, que me habló a través de la Biblia y me cuestionó, ¿por qué tú eres musulmán? ¿Es por tradición? That's when everything changed for me. Y ahí todo cambió. That started me on a 9-year journey to see if what I believed was actually true. Ultimately, it drove me to the cross. Yo comencé ahí un proceso de 9 años de probar si lo que yo creía era verdadero y últimamente eso me llevó a la cruz. Because I saw the evidence for the reliability of the scriptures and the resurrection of Jesus. Yo vi la evidencia de la confiabilidad de la Biblia, las evidencias de Jesús, So can you see what happened? y ustedes pueden apreciar lo que ocurrió ahí. The word of God speaks powerfully even to the skeptic. La palabra de Dios habla con poder hasta al escéptico And then it leads him to look at the evidence. y lo lleva a ver la evidencia. And then I give my heart to Christ. Y yo entregué mi corazón a Jesús. The Bible is powerful. La Biblia es poderosa And so what I would tell you, as an apologist, I will tell you this. y yo que soy apologeta les digo, May you never speak with lofty arguments in a closed Bible. nunca hablen con argumentos airosos y una Biblia cerrada.
Because the evidence is powerful, but the Bible is more powerful Porque yet. la evidencia es poderosa, pero la Biblia más. And they work together, Trabajan juntos. and they speak to the mind and to the heart. Te hablan a la mente, al corazón. It touches the heart of the skeptic. Toca el corazón del escéptico. Let me give you an example. Les voy a poner otro ejemplo. There's a very famous atheist named Matthew Paris, Hay un ateo muy famoso llamado Matthew Paris. and he grew up in Africa, Él fue criado en África. and he lost his faith a long time ago. Él perdió su fe hace But mucho. then he returned to Africa, Él volvió a África and he began to see something, y comenzó a ver algo. that people's hearts and minds were being changed. Él vio que los corazones y las mentes de la persona habían That it wasn't cambiado. just the poor who were changing their minds because of, Christians were aiding them with food. That wasn't the reason. Y no solamente los pobres, porque los cristianos le estaban dando comida. Eso no era. He saw that the gospel message was changing the rich and the poor, the powerful and the weak. Él vio que el evangelio estaba cambiando a los pobres, a los ricos, a los poderosos, a los débiles. And it began to bother him quite a bit. Y eso obviamente le molestaba. Because as an atheist, he thought this message is silly and it's false and it doesn't help. Porque como ateo, él pensaba que ese mensaje era ridículo, falso, que no ayudaba. But he began to see the evidence that the gospel message offers hope and changes people. Pero él vio cómo el evangelio da esperanza y cambia a las personas. So he wrote an article, this atheist wrote an article called Why Africa Needs Christianity. Y este ateo escribió un artículo que se llama ¿Por qué África necesita el cristianismo? And this is what he says. Y esto es lo que él dice en ese He says, artículo. now as a confirmed atheist, I've become convinced of the enormous contribution that Christian evangelism makes in Africa. Ahora, como un ateo confirmado, me he convencido de la enorme contribución que el evangelio cristiano hace en África. Sharply distinct from the work of secular NGOs, government projects, and international aid efforts, these alone will not do. Claramente diferente del trabajo de las ONG seculares, los proyectos gubernamentales y los esfuerzos de ayuda internacional, esto solo no va a ser suficiente. Education and training alone will not do. La educación y la formación por sí solas no servirán. In Africa, Christianity changes people's hearts. En África el cristianismo cambia los corazones de las personas. It brings a spiritual transformation. Trae una transformación espiritual. The rebirth is real, the change is good. El nuevo nacimiento es real, el cambio es bueno. An atheist telling us that the rebirth is real and Es- the change is good. Esas son palabras de un ateo. El nuevo nacimiento es real, el cambio es bueno. It's because the message is preached with credibility, El mensaje es predicado con credibilidad. because there's evidence for the Christian faith. Hay evidencia de la fe cristiana. And when Christians live a life that's so hopeful, it cannot be ignored. Y cuando los cristianos llevan una vida con tanta esperanza que no puede ser ignorada. So we go back to the lighthouse. Volvamos ahora al faro que les contaba. Lighthouses don't exist to defy the ships. Los faros no existen para desafiar a los barcos. So the power that's out there, we want to defy it and to stand against the culture. Nosotros queremos desafiar esa cultura que nos ataca. No, a lighthouse doesn't do that. Y eso no es lo que un faro hace. A lighthouse, though it's anchored to the foundation, doesn't try to stand against the ships, it tries to guide the ships. El faro lo que trata de hacer es guiar a los barcos. You, if you're a Christian, hold the light. Si tú eres cristiano, tú tienes la luz. The light of the world lives in you. La luz del mundo vive en ti. This is the light that lights every man. Le da luz a todo hombre. As the Bible says, the darkness has seen a great light. Y la Biblia nos dice que la oscuridad ha visto una gran luz. We who sat in darkness have seen the great light. Nosotros la hemos visto. Your job is to hold it up. Su labor es levantar esa luz. And you don't defy the culture, you guide the culture. Y no desafiando, sino guiando. So that it doesn't crash into the rocks, Para que esa cultura no choque contra el fundamento, but it stumbles into the right rock, who is Jesus, the rock sino of que ages. llegue a la verdadera roca, a Jesús. What I want to challenge you Y quiero retarlos. is that as you engage your mind and begin to think about how can I credibly offer the Christian faith, Es que ustedes activen su mente y piensen cómo puedo creíblemente ofrecer la fe cristiana. to learn how we can show that the Bible is not only based on faith, but based on evidence, Que aprendan que la Biblia no solo está basada en fe, sino también en evidencia. you ask yourself this question: Pregúntense a sí mismos, how can I be a lighthouse? ¿cómo yo puedo ser un faro? Because there's people like me Porque hay personas como yo who might seem so powerful and strident in their rebellion que against quizás God, parezcan muy poderosos en su rebelión, whose objections and whose anger is really just a mask for their desire and their need
to be thrown a life raft and be guided safely to Y shore. sus objeciones realmente son solamente una máscara para esconder su deseo de realmente conocer la verdad. That's what we offer as a ministry. Eso es lo que nosotros hacemos como ministerio. That's what this church offers. Eso es lo que esta iglesia ofrece. And I pray that every one of you take this message to the world that so desperately needs it. May you, each one of you, be a light. Y yo oro porque cada uno de ustedes lleve este mensaje y sea una luz. Dios les bendiga.